हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी यूनिट 3 ओडिया भाषार आंचलिक रूप। क्वेश्चन नंबर 1, ओडिया आंचलिक भाषा भाव में भाषा जगत में किपरि एक स्वतंत्र स्थान आहरण करिछि आलोचना कर। गोटे भाषाभाषी लोक मैंने जदि विस्तृत अंचल में बास करती तेबे सेमानंकर भाषारे क्रमशः पार्थक्य आसी थाए। दूरता हेतु एवं बण जंगलर पहाड़ पर्वत नदी समुद्र प्रभृति प्राकृतिक प्रतिबंधक हेतु सेमानंक मध्यरे जोगाजोग शिथिल होइथाए। तेणु भाषारे पार्थक्य आसिबा स्वाभाविक। भाषा परिवर्तन स्थान काल दुईटी क्षेत्र में होइथाए। ता छड़ा गोटे भाषाभाषी लोक माने सीमित अंचल रही मध्य एवं सही अंचल कौनसी प्राकृतिक प्रतिबंधक नथिले मध्य सेमानंक भाषारे कालक्रमे स्वत परिवर्तन घटे। पुनश्च अन्य भाषार संस्पर्श रे आसिले भाषा परिवर्तित हुए। ओडिया भाषार विभिन्न रूप। विभिन्न अंचल भेदरे ओडिया भाषार विभिन्न रूप धारण करुछि। ओडिया भाषा पश्चिम रे हिंदी भाषा संस्पर्श रे, दक्षिण रे तेलुगु भाषा संस्पर्श रे एवं ओडिया रे बंगला भाषा संस्पर्श रे आसीछि। फल पश्चिम ओडिया, दक्षिण ओडिया और उत्तर ओडिशा रे ओडिया भाषार आउ समान आकार रे नाही। कटक, पुरी, बालेश्वर, ढेंकानाल प्रभृति केतेक जिल्लार परस्पर संलग्न अंचलर भाषा परिवर्तन लिखित ओडिया भाषा भावे बेस निकटवर्ती। तेणु वर्तमान लिखित ओडिया भाषा जहाकू आमे मानक ओडिया भाषा बोली कही थाउ, एही अंचलर कथित भाषा उपरे प्रतिष्ठित बोली कुहा जाई पारे। जेउ अंचलर विभिन्न दृष्टिरु प्राधान्य लाभ करे सेही अंचलर कथित भाषा ही साहित्यर भाषा अर्थात लेखा पढ़ार भाषा रूपे गृहीत हुए। समग्र बंग प्रदेश रे विभिन्न लिखित बंगला प्रतिष्ठित होइछि। कलिकता और गुहुली अंचलर कथित भाषा उपरे कारण समग्र बंग प्रदेश रे एही अंचल ही प्राधान्य लाभ करिछि। सेहीपरि हिंदी भाषा विभिन्न अंचल रे पृथक होइथिले मध्य दिल्ली, आग्रा प्रभृति केंद्रीय अंचल रे कथित हिंदी भाषा उपरे लिखित हिंदी भाषार आधार रही जाइछि। वर्तमान पश्चिम ओडिया अर्थात संबलपुर, सुंदरगढ़, बंगला, बौद्ध, कंधमाल और कलाहांडी प्रभृति जिलागुड़िकर भाषा मानक भाषा भाव में बेस पृथक रूपे धारण कलानी। तेणु उक्त जिलागुड़िकर भाषा जहाकू संबलपुरी भाषा बोली कुहाଯାଏ एवं कोरापुट देशिया भाषा और दुईटी आंचलिक ओडिया भाषार ग्रहणीय। ता छड़ा मध्य प्रदेश बस्तर जिले में प्रचलित उड्री को ग्रियरसन प्रमुख भाषा भावे ओडिया भाषार एक आंचलिक भाषा रूपे आगरू ग्रहण करिसेंती। उत्तर ओडिया भाषा मानक ओडिया भाषा को किछि पृथक रूप धारण करिथिला सत, किंतु देशिया संबलपुरी और उड्री भाषा तुलन में एहार पार्थक्य एते स्पष्ट हुए नाही। तेणु उत्तर ओडिया भाषा को एक आंचलिक ओडिया भाषा रूपे ग्रहण कराजिबा आवश्यक उठे नाही। आंचलिक भाषा कौनसी आंचलिक भाषा यदि बलिष्ठ होई उठे तेबे ताहा लिखित रूप धारण करे अर्थात लेखा पढ़ार भाषा हुए। सेतेबेले ताहाकू आउ आंचलिक भाषा बा उपभाषा कुहा जाए नाही, से होई जाए मानक भाषा। कालक्रमे ताहार मध्य आंचलिक भाषा सृष्टि हुए। एहीपरि एक भाषा बहु आंचलिक भाषा और मानक भाषारे परिणत हुए। कौनसी आंचलिक भाषार मानक भाषारे परिणत हेबा सेही अंचलर उन्नति और प्राधान्य उपरे निर्भर करे। एठारे संबलपुर, देशिया और उड्री ओडिया अंचलर भाषा केतेक वैशिष्ट्य प्रदान करागला। करे शब्द शेषरे थिबा ओ उच्चारण लोप पाए।
ଯେପରି ଘର, ଘର, ଭାତ, ଭାସ, ଭିଜା, ଭିଜ, କାମ, କାମ। ଘରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଇ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଅତି ହ୍ରାସ ହୁଏ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଇ ନଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ଯଥା କରବି, କରବ, କରମି, ପଢ଼ିବୁ, ପଢ଼ବୁ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏ ହୁଏ ଇ ଓ ହୁଏ ଉ। ଏହିପରି ଅଟୋ, ଉଟ, ଅଦା, ଉଦା ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ବିଭକ୍ତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟାରେ କେ ଲାଗେ, ଯେପରି ମକେ, ତକେ। ସର୍ବନାମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମୁଇ, ତୁଇ, ହେ, ଇ, ଯେନ, ଯେନ୍। କ୍ରିୟାଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କରନ୍, କରୁଛନ୍, କରଛି। ଶବ୍ଦଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଥା ମାଖନ, ଗୁଲି, ଗୁଣ୍ଠି, ଥିର ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ବା ମାନକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡ଼େ 1 ମାର୍କିଆ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଳ ଭାଷା ବା ମାନକ ଭାଷା ସହିତ ବିପୁଳ ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ୍ ଭିନ୍ନ ବା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଭାଷା କଥିତ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଅଭିହିତ ହେଲେ ହିଁ ମୂଳ ଭାଷାର ଉପଭାଷା। ଉପଭାଷା। ଉପଭାଷା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉପ ପ୍ଲସ୍ ଭାଷା ପ୍ଲସ୍ ଆ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉପଭାଷା ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉପ ଏହି ଉପସର୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୀପ ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଉପଭାଷା କହିଲେ ଭାଷାର ନିକଟତର ଭାଷା ବା ଭାଷାର ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭାଷାକୁ ଯଦି ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଉପଭାଷା ହେବ ତାହାର ପାଦଦେଶସ୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାହାଡ଼। ଉପଭାଷାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଡିଲେକ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ଉପଭାଷା ଭାଷାର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ପରିପୋଷକ। ସେ ଉପଭାଷା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ନିଜର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଫଳରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ସାମ୍ୟ ପ୍ରସାର କରି ବହୁ ବୈଷମ୍ୟରେ ଗଠିତ କେତେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ହିନ୍ଦୀରେ 17ଟି, ବଙ୍ଗଳାରେ 4ଟି, ବିହାରୀରେ 3ଟି ଓ ଆସାମରେ 2ଟି ଭାଷା ଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଭାଷାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପଭାଷାର ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ଓ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି, ସେହିପରି ସମ୍ପର୍କ ଓ ବୈଷମ୍ୟକୁ ମାନଦଣ୍ଡ କରି ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଡ୍ରିକୁ ଛାଡ଼ି 3ଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ବା ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଭାଷା। ଉପଭାଷା। ଓଡ଼ିଆର ଉପଭାଷା ବା ଆଞ୍ଚଳିକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଯଥା ଉଡ୍ରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ
उत्तर पूर्वांचल बसवास करुथिबा लोकमाने एक प्रकारर विकृत ओडिया भाषा कथबार्ता होइथांती। सेही भाषा को उड्री बोली कुहाଯାए। सेथिरे मरहटा और छत्तीसगढ़ शब्द मिशी रही। उदाहरण स्वरूप किनी, मनुष्यर, दूरगोटा, बेटारल, हिया, बुद्ध, धन भितर जे मोर भागरे ता के मो के देश। तेबे ही यो ही मन के धबाट देला। सबुदिन ना होई रला सान बेटा सबके गोटकियन बनाई करी दुरिसेन इगिला ओरे ठाने पदी होई करी दिन सारते अपनार धने को उठाई देला। एहीपरि प्राकृत ओडिया भाषा कौनसी मनीषंक दुईटी पुओ थिले। प्राकृतिक ओडिया भाषार कौनसी मनीषर दुईटी पुओ थिले। सेमानंक मध्यरु सान पुओ कहिला, ए बापा, धन मध्यरे जेउ अंशटी अछि ताहाकु मते दियो। तापरे पुओ मानंक मध्यरे बापर संपत्ति बांटी देला। बहुदिन सान पुओ एकुटिया रही अन्य एक दूर स्थान को जाई घर तैयारी करे असुविधारे कालातिपात करू करू निजर संपत्ति सबु किणी नेला। क्वेश्चन नंबर 3, ओडिया भाषा रे प्रचलित भिन्न भिन्न भाषार परिचय प्रदान कर। क्वेश्चन नंबर 3, ओडिशा रे प्रचलित भिन्न भिन्न भाषार परिचय प्रदान कर। उत्तर सढ़ई कला और खरसुआ। सढ़ई कला और खरसुआर केतेक अंचल हिंदी बंगला मिश्रित एक प्रकारर ओडिया भाषा प्रचलित होइथाए। एहा मध्य एक आंचलिक भाषा एवं ओडिया भाषार उपभाषा होइपारे। पूर्वरु एही अंचल ओडिशार अंतर्भुक्त थिला। एहार शब्द उच्चारण पद्धति को लक्ष्य कले जना जाए जे बंगला एवं हिंदी भाषा रे ण एवं ळ उच्चारण करिबा कष्टसाध्य। किंतु सढ़ईकला और खरसुआ अंचलर आदिवासी माने ण ओ ळ उच्चारण करिपारंती। सेही अंचल प्रचलित थिबा ओडिया भाषा रे एपरि केतेक शब्द रहिछि जहा ओडिया भाषा ठारू केतेक परिमाण रे अर्थगत परिवर्तन थायु बा न थाउ ओडिया भाषार स्वतंत्र परि जणा जाए। यथा रिंगा, गला, दोकान, ढोकिबा, हेलपेटेई देबा। ओडिशार गंजाम जिला, कोरापुट जिला और ओडिशा बाहर आंध्र प्रदेश, चिकागो, विशाखापाटना प्रभृति अंचल जेउ ओडिया भाषा कथित होइथाए मोटामोटी भावे ताहाकु दक्षिण ओडिया भाषा बोली कुहाजाए। मुख्यतः गंजाम जिलार भाषा दक्षिण ओडिया भाषार प्रतिनिधित्व करुथिबारु एहाकु गंजामी भाषा बोली मध्य कुहाजाए। एही भाषा ओडिया और तेलुगु भाषार एक मिश्रित रूप। पार्वतीपुर, सेरेंगा, सालुर प्रभृति अंचल एही भाषा रहुथिबा बेले निजर भाषा को ओडिया बोली दाबी करिथांती। सेमाने परिस्थिति रे पड़ी निज नामर पूर्वरे एक तेलुगु संज्ञा व्यवहार करिथांती, यथा प्रफुल्ल पात्र, हरेकृष्ण स्वाई इत्यादि। संबलपुरी भाषा ओडिशार पश्चिम अंचल संबलपुरी भाषा कुहाजाए कारण संबलपुर पश्चिम ओडिशार वाणिज्य और संस्कृतिर प्राधान्य स्थल। संबलपुर व्यतीत सुंदरगढ़, बलांगीर, फुलवाणी, कलाहांडी प्रभृति केतेक अंचल एही भाषा प्रचलित। ओडिया बाहर मध्य प्रदेशर रायपुर जिलार केतेक अंचल पश्चिम ओडिया भाषा कथित हुए। पश्चिम ओडिया भाषा सहित प्राथमिक ओडिया भाषार केतेक सामर्थ्य थिबारु एहाकु ओडिया भाषार एक उपभाषा भावे ग्रहण करा जाए।
प्रामाणिक ओडिया भाषार स्वरवर्णर प्रतीक गुड़िक पश्चिम ओडिया भाषा प्रचलित, तथापि एथिरे अनेक ध्वनिगत पार्थक्य रही। यथा ओडिया प्राय प्रत्येक शब्दर स्वरवर्ण रे समाप्त हुए, तेणु यह बंगला, हिंदी, मराठी प्रभृति भाषार भिन्न। पश्चिमी ओडिया भाषा रे ओकारांत शब्द गुड़िकरे अंत ओ ध्वनि उच्चारित हुए नहीं। उदाहरण घर घर, वन वन, सरह सर इत्यादि। सेहीपरि बालेश्वर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, केन्दुझर प्रभृति उत्तर ओडिया भाषा। सेहीपरि बालेश्वर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, केन्दुझर प्रभृति उत्तर ओडिया अंचल निम्न श्रेणीर लोकमाने मानक मुखरे व्यवहृत भाषा उच्चारित होइथाए। एहा छड़ा मेदिनीपुर, कर्नाटक, कंटाई सबडिविजन, नारायणगढ़, दांतन प्रभृति अंचल मध्य एही भाषा शुणिबाकू मिलिथाए। स्थूलतः उच्चारण ओडिया भाषार व्याकरण प्रामाणिक ओडिया भाषार व्याकरण सह प्राय समान, केवल ध्वनिगत पार्थक्य लक्ष्य करा जाए। सार जॉन ग्रियर्सन कहती, बंगला भाषा ओडिया भाषा उपरे जेतिकी प्रभाव विस्तार करिछि, ओडिया भाषा मध्य बंगला भाषा उपरे सेतिकी प्रभाव विस्तार करिछि। तेणु जना जाए जे उत्तर ओडिशार भाषा केतेबेले बंगलारू आरंभ होई ओडिशारे शेष होइछि, तो केतेबेले ओडिशारू आरंभ होई बंगलारे शेष होइछि। उत्तर ओडिया भाषारे परिदृष्ट केतेक वैशिष्ट्य निम्न आलोचना करागला। प्रामाणिक ओडिया भाषा। प्रामाणिक ओडिया भाषा अर्थ समृद्ध स्वरध्वनि ओ ए उत्तरीय ओडिया भाषारे समृद्ध स्वरध्वनि उ ईरे परिणत होइछि, यथा भोग, भूग, गोबर, गुबर, शोइबा, शुइबा। उपरोक्त आलोचनार जना जाई थाए जे ओडिया ओ ओडिशार केतेक उपांत अंचल ओडिया भाषा कथित होइथाए। ओडिया भाषार केवल प्रामाणिक भाषा संपर्क में ज्ञान आहरण कले ओडिया भाषार अनुशीलन पूर्ण भाग रुहे नाही। सूक्ष्म दृष्टि विचार कले जना जीवाकू पाऊ जे प्रामाणिक भाषा एक आपेक्षिक शब्द, कारण आमे जहाकू प्रामाणिक ओडिया भाषा बोली कही थाउ सेथिरे आदिवासी, द्राविड़ एवं विदेशी शब्दर मिशी रही। क्वेश्चन नंबर 4, ओडिया भाषा रे दक्षिणी ओडिया भाषा संबंध रे निजर मतामत दियो। उत्तर, दक्षिणी ओडिया भाषा ओडिशार गंजाम जिले रे कोरापुट जिला ओ ओडिया बाहरी आंध्र प्रदेश, चिकागो, विशाखापाटना प्रभृति अंचल जो ओडिया भाषा कथित होइथाए, मोटामोटी भावरे ताहाकू दक्षिण ओडिया भाषा बोली कुहाଯାଏ। मुख्यतः गंजाम जिलार भाषा दक्षिण ओडिया भाषार प्रतिनिधित्व करुथिबारु एहाकू गंजामी भाषा बोली मध्य कुहाଯାଏ। एही भाषा ओडिया और तेलुगु भाषार एक मिश्रित रूप। पार्वतीपुर, सरंगी, सालपुर प्रभृति अंचल एही भाषा कथित थिबा लोकमाने निजर भाषा को ओडिया बोली दाबी करिथांती। सेमाने परिस्थितिर चापरे पड़ी निजर नाम पूर्वरे तेलुगु संज्ञा व्यवहार करिथांती, यथा ए प्रभु राजन पात्र, भी हरे कृष्ण स्वाई, पी शुभलक्ष्मी, आई राजेश्वरी। दक्षिणी भाषार ध्वनि विचार। एकरे प्रामाणिक ओडिया भाषा शब्द शेष स्वर ध्वनि नाही, सेठारे सेमाने स्वर ध्वनि युक्त करती, यथा बस, बासु, पंप, पाम्पु। 2, प्रामाणिक ओडिया भाषार अर्ध समृद्ध स्वर एही भाषारे समृद्ध स्वर भावे उच्चारित हुए, यथा ओ, उ, ए, इ। उदाहरण गोबर, गुबर, एथर, इथर। 3, प्रामाणिक ओडिया भाषा रे थिबा तालव्य व्यंजन वर्ण गुड़िक दक्षिण ओडिया उच्चारणर संघर्ष होइथांती, यथा चो, द्वितीय चो, नाच,
ନାଚ, ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା। 4 ଦିଲ୍ଲୀପି ଓଡ଼ିଆରେ ଦି ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା ପୀଡ଼ା ପିଡ଼ଡ଼ା, ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ଡ଼ା। 5 ଓଡ଼ିଆ ପରି ଏଥିରେ 7ଟି ସର୍ବନାମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଭୟ ଭାଷାରେ ସର୍ବନାମ ରୂପ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ନିମ୍ନ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯଥା ମୁଁ, ମୁଇଁ, ସେ, ସିଏ, ହିଏ, ହେ ଇତ୍ୟାଦି। 6 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓପିବା, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରାଜି ହେବା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବେଦେଇ ଯିବା, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମିଳିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଗିବା, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଗିଦ କରିବା। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିମ୍ନ କେତେକ ଶବ୍ଦ। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଙ୍ଗୀ, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜମା ବା ବକ୍ଷ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱସ୍ତି, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଧନ। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୁଞ୍ଜି କାଢ଼ିବା, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବସା ଉଠା କରିବା। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯମୁକନା, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସତରଞ୍ଜ। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିରା, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାଳି। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଣ, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଢାଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଲୋଚନା କର। ଆନ୍ସର୍ ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡ଼େ। ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟତୀତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଫୁଲବାଣୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥିତ ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ସାମ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ, ତଥାପି ଏଥିରେ ଅନେକ ଧ୍ୱନିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଯଥା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାର ଭିନ୍ନ। ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଅ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଘର, ଘର, ବନ, ବନ, ସରହ, ସର ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ଇ ଠାରୁ ଆହୁରି ହ୍ରସ୍ୱ ଏକ ଧ୍ୱନି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ଯଥା ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ କରିବି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ କରମି। ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ହସିବି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ହସମି। ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଠାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯଥା ଏଠାରେ, ଇଥାନେ, ଅଟୋ, ଅଟୋ, ଗୋଖର, ଗୋସର ଇତ୍ୟାଦି। ଘରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ଣ ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆରେ ବିରଳ। ଅଧିକ ତାଡ଼ିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଳ ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ, ଏହା ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଡ ପଶ୍ଚିମୀ ଓଡ଼ିଆରେ ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା ଦଉଡ଼ି, ଦଉରି, ମାଙ୍କଡ଼, ମାଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି। ସଂସ୍କୃତ ସଂଯୁକ୍ତ
ଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ଯଥା ତୁଣ୍ଡ, ତରୁ, ହାଣ୍ଡି, ହାର। ଗରେ କାରକ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ କାରକ ବିଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା କର୍ମ କାରକରେ କେ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କେ, କାଜେ, ଅପାଦାନ କାରକ ନ, ଥାନୁ, ଅଧିକରଣ କାରକରେ ନେ, ଥାନେ ଲାଗେ। ଗରେ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ, ମୁଇଁ, ଆମେ, ଆମେମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତୁ, ତୁଇ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ସେ, ସେମାନେ, ହେ, ହେମାନେ। ଦୂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ଇ, ଇମାନେ। ସମ୍ପୃକ୍ତି ସୂଚକ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ଯେ, ଯେମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ କେ, କେମାନେ। ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ସର୍ବନାମରେ ଆପନ, ଆପଣମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖାଯାଏ। ରେ କ୍ରିୟାର କାଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରୂପ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅତୀତ କାଳରେ ଣି ଲଗାଯାଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ, ଯଥା ସେ ଖାଇଲେଣି, ପଢ଼ିଲେଣି, ଶୋଇଲେଣି ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଣ ଲଗାଇଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବୁଝାଏ, ଯଥା କରଲାନ୍, ଶୁଇଲାନ୍, ପଢ଼ିଲାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷିକ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଯଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୁଡ଼, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମନ୍ଦିର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅବି, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗାମୁଛା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଖନ୍, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଥର, ପ୍ରଥମ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନୁନି, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଝିଅ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାଚର, ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।